салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Боз ҳам грандиозни распродажа дар магазини Фаришта. духтарако аллакай ҳама Фариштара медона магазинша ки чӣ қа либосҳои хушрӯи туркӣ дора, баъд тез бо нархи арзон аксия карда пешниҳод мекунад. хулас духтаро инами палтое ки нахчон пӯшидагиян мана ҳозир ҳастай дар манекен. нархи чанда? 850 будан 450. бинен чихе хушрӯ 850 сомона, палто 450 сомон шид. Ҳам плашовочни. Ина ҳам теди кашмир ва инеҷада курткаги. Диден? духтаро 450 сомонда метия. Тамошо бинам. ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейский беҳад маъмулу машҳур шудагай, на танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. беҳад маҳсулотое ки дора корейский, ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед сифаташон олияй. духтаракои мо ҳозир бисёр кор кардасиян, инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. касе ки кор кардан мехоҳа марҳамат нависен. шумода фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. даруҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истоданд. духтарако каседа кор дар корай, каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна, аллакай маош гирифтестай, нигоҳ кунед чӣ қа чизои зур доранд ва нами видеора гӯш кунед мефаҳмед ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. 850 сомон. стандарт размерош инам ҳами хелай качествашан фирмаи Беламир. Инам 850 сомон будан, инам 450. ина диден? ишам 450 сомон шид. диден? 850 сомона палто барои шумо 450 сомон духтаро. мана диден? инорам 850 сомон будан 450. хулас беҳтарин иқдом. мана материалошон беҳад нағзай. дар ҳақиқат материалош хушрӯ, палтои туркӣ. на духтарако каседа палтои туркӣ бо нархи арзон боша биёен. ҳамаш туркия оригиналан. ина ирам бинен. фирмаи Ибрагим ҳазр ҳамира бо дигар расветкаш. ҳамино ҳамаш 450 сомон. размерошон 5 та размер доранд. размеро аз 38 то 46 қа размерои туркиро медонанд ки плюс доранд. мақсади размер ҳастай бори нав. мана и рангчам бинен чӣ ранги хушрӯ. бисёр мегиранд ҳозиро духтарои ранга. марҳамат 450 сомонда палтои қиматиро метавонед омада аз ҷои Фаришта харед. агар дида бошам 850 сомон буда. дар наворои пештарак мо 850 амира навор кардагем. мана диден? капути ҷинсовой ҳамашон дарӯзаки хушрӯи қачон. марҳамат духтарако дер накунен, биёен ҳозир то охири навора тамошо кунен. инҷа да куртаву туникаву ҳамаи чиро аксия кардаган, ҳамаша аз як сар нишон метем. марҳамат. ана баъд тамошобинони азиз, анами невкалоро арзон шид. мо наворда суроғара нагуфтем, барои ки борои Фаришта беҳад хушрӯвай. диден? фаромӯш кардем ки суроғаша гап занем. бозори корвон духтарако, тарафи тиллобозор, 9-12 магазин. ина касе ки мехоҳад анами борои оригинала бо нархҳои арзон харидорӣ куна, марҳамат биёен. ряди магазинои шишагӣ. инамино 850 сомон буд. навор доштем. ҳозир бошад 600 сомони аксия рафтиста. тоза турецкия духтаро, бори турецкӣ якм сор дар кор боша. фирмаи Невкалор биёен аз ҷои Фаришта 600 сомонӣ мегирен. ина миёям гарантия дора, беҳад хушрӯванд. балшмерка дора. сар мешаванд то 2 иксел.
بسیار مرا میپرسیدن که کورتکای ایزانو پایان درازک размери калон ина марҳамат кунен. این دو نمود داره نگاه کنین. کرمانش خیلی هسته با دو نمود کرمان. دو فاسونه جدا. باید پیش بیام. مختارا این باری توشکن نیست، باری بیشکک نیست، تو زباری ترکی. مرحمت نیو کالور. این ماتریالش هیچی نمیشه. دوختش عجایبات خوش رو بای. پیش بسیار بیاین. اینو هم سبوکا کن هم گرم میگیرن. به هر چیزی نازه. دیدین چه خوش رو 600 سومون مرحمت خواهشمندو با نرخ دسترس میتوانید انامین برای اوریجینال ترکی را خریداری کنین. دستافکا هم دارن، رقمشون در روی اکران هست. کسی دستافکا در کارای دخترکو نویسینشون دستافکا را میفهمونن. نه در روزک خوش رو نیرنگشم خوش رو نخچون پشیدگیان. من اینو بالشمیرکای با نرخشون هوای نرخای. هم 600 سومون. نه یه تنانگی نه ما ایران بهترینه. ایران 3-4 رنگ داره. یه رنگش. نه خلاص بیاین دخترو. انا بعد دخترکو ای کورکورا ببینین چه خوش رو. نرخشون برای شما 250 سومون. اینو 500 سومون بودن تورецki حاضی باشد 250 سومون. اینا از ما چند تاشا نشون میتم چند قموندگی دخترو دیر نکنن. اینا می سبوکا کن بیننده چه کورتکاچوی فاسون 250 سومون. این نموده یگان جدا این نرخ نمیوبید. من اوریجینالی ترکی کسی در کارای مرحمت فرشته در نویسین دستافکا را میفهمونتونه. اگر خواهین جوش بیاین ای پیش بینین. من 250 سومون. این دخترکای حاضره سفید میپرسن. نه سفید سفیدکش هستای. من همش رو با نرخ ارزان 250 سومون تازه تورецki. از سببی که مثال رزمیر موندگی نیست کم موندگی برای هوای اینا اکسش دگیان دخترو. نه بعد انا اینو هستای. اینو چند سوم بودن؟ انا یا 800 سومونه بودن. اینا را 350 سومونی کردیم. این مدلو 800 سوم بود. حاضی 350 سومون شد. مرحمت کسی در کورای دخترکو بیاین. اینه 350 سومونی نمخه فاسونو عجایبات خوش رو 350 سومون. مرحمت های پیش با عجایباتن. یا مامو ویا یا 350 سومه دخترو تازه تورецki همش ایشه ببینین. من اینو گارانتیا دارن که هیچی نمیشون. کورتکای مدلای اوریجینال. من خواهشمندو جای فرشته بیاین نمیخه کورتکای خوش رو و با نرخ ارزان خریداری کنین. این چونین دخترکا در انای نمود فاسونایم عکس رفته است. ایرا بینین تازه ترکی. این طرفش کورتکا این طرفش پالتو دخترو. نرخش 250 سومون. 250 سومون 650 سومون پالتو کورتکا ози 250 сомон. Марама духтарако иҷа беҳад аз бисёра интихобш раст продажара то охира тамошо кунанд. каседа дар корай ами дар рав метавонен ки дархост кунен. мана қисми пешаш палтоя қисми қафош куртка духтаро я намуд моделҳои фасонаи духтаро мана бо нархи арзон 250 сомон духтаро ино ягон ҷода нестанд. качествоашонам зурай ира бинед аҷоибот. ана баъданай қисма бинед кожни кати куртка модели фасона иямами нархай иёям 250 ягон ҷода ин нархи худаш неста. ин нарх мана 250 сомон. мана духтаро ҳамаш бо аҳамиятен каманятаи детаян барои ҳаваи духтарако метавонен ки биёян ҷои фаришта маъқултон мешава хушрӯи бадай бад нархшам беҳад нархи дастрасай 250 сомону хира бинен духтаро хушрӯгиша мана качествашда гап нест. баъд духтаракое ки курта пурсида буден куртои фасони туркӣ ина бори нава акция кардан.
اینا ببینید اینا 450 500 بدن حاضر باشه 320 سومون دو تا رنگ اینگو سری و коричневия خشروان دخترو کاتشکی نمیزدین در روزا کن قط ببینین چه خشرو چای ایش ببینین با دیگه فاصون ای چنده 320 سومون نمیجا همش باری ترکی دخترو قدکشون در روزی خشرو качествошон да гап нест нархшон 320 сомон барои шумо инора 450 кам намедодан духтаро фасоношон ҳар мана пеш биям бо мефаҳмам ҳамаш ҳар хелай фасонош стилошон кам фарқ мекунад фасоношон медонем ки духтаракои турки пушмон бисёр мепурсананд амин моделора марҳамат духтаро биёен бозори корбон тарафи тилобозор نهم دروازه ششم مغازین این از برای پیشترمون یک دونگی مونده یا چندی 350 سومون این مدلو 300 سومون کردیم بخاطر که فقط رنگ سیاه موندگی ای یک همین رنگ سیاه موند پیشینه 350 بود الان مرحمت کنین 300 سومون نه دخترو 300 سومون یورا یک تا میگیرین دخترو چند سال میپشن هیچ نمیشن چند ای بالشمیرکا 330 سومونی بالشمیرکو اینا دخترای 250 گفته بودیم نه این مدلوش هم بینین دخترکو این مدلوشون هم خوشروای ایناش چندی 300 سومون شدگیان بینین کرتوی دروزی فاسونی خوشروی ترکی اینا 450 500 کم نبودن دخترو این مدلو 600 بدن ازی 300 سومون مرحمت به حد نرخ خوب برای این صفات دخترو ای چنده 300 سومون میتیان بای حجابم این دخترو این مدلوشون هم خوشرو هم یارم 400 سومون ازی پیشنیاد کردگن کرتای دروزی ترکی مرحمت پیش با تماما دیگر کچستوش خلاص بهترین аксия را پیشنهاد کردیم برای شما مرحمت باری ترکی با نرخ‌های دسترس دخترکو بیاین باختون بینین انا بعدا ایجاده انا می کرتکچوی به استینا نوار کرده بودیم حاضی چند دونایی که موندگی هست نشون میتیم مانا چند سمی؟ این دخترکو ایو 350 بودن حاضر 300 سومونی شدن کم موندگی های نشون میتید یادتشه مانا لیکن کم موندگی دخترو مانا این همی قدر موندگی دروزی خشروان مانا ای تدی یک تا موندگی پالتوی تدی 200 سومون انا ای ویو باشد کرتکچوی دروز بیوستین باشد 300 سومون انا این دخترو 250 سومون 500 سومون بود 250 سومون حاضر مرحمت خوشمندو کس سده در کار باشه بیاین اینا بینید این هم خوش روی چنده 250 سومون جمپرچه من تونیچکو هسته 300 دروزن بالشمیر کن انگورکای بر دخترو اوریجینال باری ترکی مرحمت این چون دخترکای جدا دویکای فاسون دارن اینا دخترها دویکای خوش رو دارن دویکاش نبینین چه خوش رو دخترها اینجا برو کتیای یوبکا کتیای همه همینا باری نوینکا باری ترکی نرخشون از چند تو چنده؟ اینا 350 اینا 400 ایرا دخترها بینین چه خوش رو 350 سومون کاتشکی نمیگیره مانا به حد کچستوش نغزای باری تورецки مانا چند تا رنگ داره اینش با فاسونش دیگر خیلی مانا این مدلش با علاقه دیگر خیلی انا دخترها قسمی بالا را بینین باید چندن کرتای خچون پشتگی بسیار میپرسن 500 سومون شدگی 650 بوده حاضر 500 سومون فاسون کرتا انا این مدلم باری نوین کایای مرحمت این مدل را علاقه چند برشید که پفتر ورده استیان دویکای خوش رو نرخوشون
اینا 550 سومون کرده. نوار پیشنه 600 بود از 550. اینا 550 دا میتن چند تا رنگ داره. رسمیت که این رزمیر کپشون دار، بس کپشون اینه شان بینه. بس کپشون شان بینه. ببینین کپشون دار است، بک کپشون است. منه. خلاص دخترها ای پیش که اومدید حتما مخلوطون میشوه برای که کچیستوشون دا گپ نیست. منه. کورکوران اینه بابارانی کورکورم داره. اینجا دا پالتو هسته هم منمو دا پالتو به غرض از اونه که نشون دادیم پالتوی هم هسته. انا بعد کورتکو هسته. دیده؟ کورت چنده کورتکا؟ کورتکا من ای 1200 سومو را 800 کردگیم. 1200 سومو را 800 کردگیم. دیدن دخترو چه اکسای خوب برای شما عجیبی بود. اینم دویکو ها همش دویکوی فسونه. انا بعد دخترکو اینجا دا چند نمود نوینکوی که من نشون دادم همشون با ارزون میشوه پیشنهاد میشوه. اینا بینید اینا پالتوی سکیتکا نشونتون دادیم دخترو. با همین نوار امروزه ما جمع بس میشوه. تماشا بینو خیر سلامت باشه تا نوارهای آینده.